जय जगन्नाथ पिलामाने मु आज साहू पाठशाला को स्वागत करुँच। आज पढ़ा आम समास। समास कौन आउ क्या कहुए। प्रथमे आम समास आज देखा। समासटा हूँ कौन आउ क्या कहुए। परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम हेउची समास। यथा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले। यथा यशोदा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले। प्रथमे वाक्यटी है यशोदा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले। यशोदा पुत्र शोकरे अधीर हेले। एठी है कौन वाक्यर अर्थ समान है अच्छी समान हेउची किंतु पुत्र प्रथम वाक्य थिबा पुत्र निमित्त शोक पद गुड़िक मिशीगला पुत्र शोक होगला। द्वितीय वाक्य पुत्र शोक पदरे परिणत होगला। सेहीपरि पढ़ा सुनारे तियारी हारटी झील को भारी भल मानुची। सुनार हारटी झील को भारी भल मानुची। एठी कौन है सुनारे तियारी हार पद मिसी जाई सुना हार होगला। तापर आसला शोक रूपक अग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए। शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए। एटी है कौन शोक रूपक अग्निटी शोकाग्नि होगला। तापर देखिबा चक्र अच्छी पानी रे जहार से महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। चक्रपाणी महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। एटी कौन है चक्र अच्छी पानी रे जहार सेटा होगला चक्रपाणी। एठी आमे जानिले दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम हेउची समास। दुई पद चक्र अच्छी पानी रे जहार से होगला चक्रपाणी एक पदरे प्रकाश कले तेणु एठी समास एठी हैला। समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइथिबा पद गुड़िक हेले यथाक्रमे समस्त पद, पूर्व पद, पर पद बा उत्तर पद, समस्यामान पद और विग्रह वाक्य। आम एठी जानिले ताले पढ़ा समस्त पद। समस्त पद कौन समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जो पद सृष्टि हुए ताहाकू समस्त पद कुहा जाए। अन्य उपाय आमे मध्य कहि परिबा समान समासनित समन्वित पद को समस्त पद मध्य कुहा जाए। सिंह चिन्हित आसन सिंहासन एठारे सिंहासन हेउची समस्त पद। सिंह हेउची पूर्व पद और आसन हेउची पर पद समस्या पद। सिंहासन समस्त पदरे सिंह गोटे समस्यामान पद और आसन हेउची एक समस्यामान पद। जो पद गुड़िकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए सेही पद गुड़िक गोटे गोटे समस्यामान पद होता है। तापर पढ़ा आम विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य क्या कह जाए समान समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाको विग्रह वाक्य कह जाए। विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली मध्य कह जाए। तापर पढ़ा समासर प्रकार भेद। समासटी केते प्रकार कौन अर्थर प्राधान्य दृष्टि समास को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि। यथा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, अवयी भाव। एमानक मध्यरु तत्पुरुष और कर्मधारय समास दुईटी रे उत्तर पदर अर्थरे प्राधान्य रहुथिबा हेतु ए दुईटी उत्तर पद प्रधान। द्विगु और अवयी भाव पूर्व पद प्रधान। द्वंद्व समास रे उभय पद बा प्रत्येक पदरे अर्थर प्राधान्य रही किंतु बहुब्रीहि समास रे कौनसी समस्यामान पदर अर्थ उपर प्राधान्य दिया जाए स्वतंत्र अर्थ उपर गुरुत्व दिया जाए यहाको अन्य अर्थ प्रदान कहा जाए। तापर पढ़ा तत्पुरुष समास। द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास होई पर पदर अर्थ प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। एहार समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए। द्वितीय तत्पुरुष
ଗୃହକୁ ଆଗତ ଗୃହାଗତ, ଘରକୁ ମୁହାଁ ଘର ମୁହାଁ, ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଠି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଧନ କୁପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟ କୁପ୍ରାପ୍ତ, ଗୃହ କୁଆଗତ, ଘର କୁମୁହାଁ। ତେଣୁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦରେ କୁର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ? ଶର ଦ୍ୱାରା ଆହତ, ସରାହତ, ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ, ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ, ମନ ଗଡ଼ା, ହାତ କଟା, ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ତୃତୀୟ ଏଠି କେମିତି ଜାଣିବା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ କିଏ ସେ ବୋଲି? ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା କିଏ? ରେ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ରେ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ହେଲା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ଜାଣିବା। ଶର ଦ୍ୱାରା ଆହତ, ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଲୁକି ରହିଲା। ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ, ରେ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ, ଏଠି ଦ୍ୱାରା ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ରହିଲେ ସେଠି ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ, ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବାର୍ପିତ। ସେହିପରି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଛତା କନା, ପିଇବା ପାଣି ଆଦି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା କିପରି, ଜାଣିବା କିପରି? ଏଠି ଜାଣିବା କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିଲା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରହିଲା କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷପତିତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶାଗତ। ସେହିପରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗଛ ତୋଳା ଆଦି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା କ'ଣ? ରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି। ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ରୁ ରହିଲା। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ରୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଜାଣିବା। ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମଫଳ, ମାତୃଭାଷା ଆଦି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ମଧ୍ୟ ପଦରେ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧର ଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ନଈର ମଝି, ନଈ ମଝି, ଅହର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏହିପରି ଗଢ଼ା ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସପ୍ତମ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜହଂସ, ପଥରମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା, ମଗଧରାଜ। ସେହିପରି ହେବ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଯଥା ହଂସୀର ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଠି ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନିଲେ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା ତା ଗଠନରେ ବିବିଧତା ରହିଛି। ହେଲା ଜାଣିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।